12वां पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल मा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वलइन क़ुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौति लयक़ूलन्न अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन वलइन अख़्ख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदा लयक़ूलुन्न मा यहबिसुहु अला यौम यातीहिम लैस मसरूफ़न अन्हुम वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबस्सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर इल्लल्लज़ीन सबरू व अमिलुस्सालिहात उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर फ़लअल्लक तारिकुन बअद मा यूहा इलैक व ज़ाइक़ुन बिही सदरुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कन्ज़ुन औ जाअ मअहू मलक इन्नमा अन्त नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल फ़ातू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ़्तरयातिन वदअू मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाहि व अन ला इलाहा इल्ला हु फ़हल अंतुम मुस्लिमून। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइक अल्लज़ीन लैस लहुम फ़िल आख़िरति इल्लन्नार व हबित मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमा उलाइक युमिनून बिहि व मन यकफ़ुर बिही मिनल अहज़ाबि फ़न्नारु मौइदुहु फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। वमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा उलाइका युअरज़ून अला रब्बिहिम व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीन कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीन यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजा व हुम बिल आख़िरति हुम काफ़िरून। उलाइक लम यकूनू मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ि व मा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ व मा कानू युबसिरून। उलाइक अल्लज़ीन ख़सिरू अनफ़ुसहुम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। ला जरम अन्नहुम फ़िल आख़िरति हुमुल अख़सरून। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति
व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मसलुल फ़रीक़ैनि कल अअमा वल असम्मि वल बसीर वस्समीअ हल यस्तवियानि मसला अफ़ला तज़क्करून। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराक इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराक इत्तबअक इल्लल्लज़ीन हुम अराज़िलुना बादियर राई वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी व अतानी रहमतम मिन इंदिही फ़उम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। व या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अज्रिया इल्ला अलल्लाहि व मा अना बितारिदिल्लज़ीन आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम क़ौमन तजहलून। व या क़ौमि मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम अफ़ला तज़क्करून। वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल ग़ैब वला अक़ूलु इन्नी मलकुन वला अक़ूलु लिल्लज़ीन तज़दरी अयुनुकुम लन यूतियहुमुल्लाहु ख़ैरा अल्लाहु अअलमु बिमा फ़ी अनफ़ुसिहिम इन्नी इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। क़ालू या नूहु क़द जादलतना फ़अक्सरता जिदालना फ़ातिना बिमा तइदुना इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। क़ाल इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाहु इन शाअ वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। वला यनफ़उकुम नुस्ही इन अरदतु अन अंसहा लकुम इन कानल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन। अम यक़ूलून इफ़्तरा क़ुल इन इफ़्तरैतुहु फ़अलैया इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून। व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन क़ौमिका इल्ला मन क़द आमना फ़ला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून। वस्नइल फ़ुल्का बिअयुनिना व वहयिना वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीन ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। वयस्नउल फ़ुल्क वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन क़ौमिही सख़िरू मिन क़ाल इन तस्ख़रू मिन्ना फ़इन्ना नस्ख़रु मिनकुम कमा तस्ख़रून। फ़सौफ़ तअलमून मन यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना व फ़ारत तन्नूर क़ुल हमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमन व मा आमन मअहु इल्ला क़लील। व क़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम। वहिया तजरी बिहिम फ़ी मौजिन कल्जिबाल व नादा नूहुन इब्नहु व कान फ़ी मअज़लिन या बुनय्य इरकब मअना वला तकुन मअल काफ़िरीन। क़ाल सावी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أبناء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها
فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وزاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैरिन व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत व या कौमि औफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबखसुन्नास अशियाअहुम वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़ क़ालू या शुअय्बु असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अला फ़ी अमवालिना मा नशाअ इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यनतिन मिन रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व या कौमि ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूहिन औ कौम हूद औ कौम सालिह वमा कौम लूतिन मिनकुम बिबईद वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद क़ालू या शुअय्बु मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुका लरजमनाक वमा अंत अलैना बिअज़ीज़ क़ाल या क़ौमि अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिय्या इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत व या क़ौमि अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल सौफ़ तअलमून मन यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व मन हुवा काज़िब वरतक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना शुअय्बन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन कअन लम यग़नौ फ़ीहा अला बुअदन लिमदयन कमा बअदत समूद वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन इला फ़िरऔन व मलइही फ़त्तबऊ अम्र फ़िरऔन वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन्नार व बिअसल विर्दुल मौरूद व उत्बिउ फ़ी हाज़िही लअनतन व यौमल क़ियामा बिअसर रिफ़दुल मरफ़ूद ज़ालिक मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिन्हा क़ाइमुन व हसीद वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफ़ुसहुम फ़मा अग़नत अन्हुम आलिहतुहुमुल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जाअ अम्रु रब्बिक वमा ज़ादूहुम गैरा तत्बीब वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिया ज़ालिमा इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाबल आख़िरा ज़ालिका यौमुन मजमूउन लहुन्नास व ज़ालिका यौमुन मशहूद वमा नुअख़्ख़िरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूद यौम याती ला तकल्लमु नफ़्सुन इल्ला बिइज़्निहि फ़मिन्हुम शक़िय्युन व सईद फ़अम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़
खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ु इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्ना रब्बक फ़अ्अलुल लिमा युरीद व अम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैरा मजजूज़ फला तकू फ़ी मिर्यतिन मिम्मा यअबुदु हाउलाई मा यअबुदून इल्ला कमा यअबुदु आबाउहुम मिन क़ब्ल व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम गैर मनक़ूस वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब व इन्ना कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुका अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून ख़बीर फ़स्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला तत्ग़ौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर वला तर्कनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून व अक़िमिस्सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन वस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन फ़लौला कान मिनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्ज़ इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उतरिफ़ू फ़ीहि व कानू मुजरिमीन वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून वलौ शाअ रब्बुका लजअलन्नासा उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालून मुख्तलिफ़ीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिका खलक़हुम व तम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक वजाअक फ़ी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुअमिनीन वक़ुल लिल्लज़ीना ला युअमिनूना अअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ि व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फ़अबुदहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सूरह मुबारक यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका हसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन क़ाल या बुनय्य ला तक़्सुस रुअयाक अला इख़्वतिक फ़यकीदु लका कैदा इन्नश्शैतान लिल्इंसानि अदुव्वुम मुबीन वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तावीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैक वअला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैक मिन क़ब्लु इब्राहीम
व इसहाक इन्न रब्बक अलीमुन हकीम। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उक़्तुलू यूसुफ़ा अव इत्रहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ व अल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बअज़ुस्सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। क़ालू या अबाना मा लका ला तामन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून अरसिलहु मअना गदन यरतअ व यल्अब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िअबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। क़ालू लइन अकलहु ज़िअबु व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। फ़लम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब व औहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। वजाअू अबाहुम इशाअन यबकून। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताअना फ़अकलहु ज़ि'ब व मा अंत बिमुअमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। वजाअू अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दल्वा क़ाल या बुश्रा हाज़ा ग़ुलाम व असर्रूहु बिज़ाअ वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। वशरौहु बिसमनिन बख़्सिन दराहिमा मअदूदा व कानू फ़ीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। वक़ालल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिइम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। वरावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ़्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिह कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हुस्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़ या सय्यदहा लदा अलबाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। क़ाल हिया रावदतनी अन नफ़्सी व शहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुल फ़सदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन व इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन। फ़लम्मा रअा क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन
قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخرة فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله.